Fue en un canal de Telegram. Vi comentarios súper vulgares, que rica estaba, que si había más fotos mías, que querían consumir más de mi contenido. Yo me sentí súper mal por eso. No quería salir, no quería tener contacto con mis amigos. Me volví un poco antisocial. Tuvieran acceso a mis redes sociales, Instagram, Facebook, incluso a mi número de teléfono. Y me escribieron varias personas pidiéndome que le mandara fotos, que me iban a pagar dinero por eso. Y vaya, a mí eso me tocó mucho porque vaya, me hacían sentir como si yo pudiera prostituirme por eso, de divulgar fotos íntimas mías y ya, ellos para eso era, yo no tenía valor ninguno como mujer. Biz İlham Əliyevi niyə çox tənqid edirik? Ən çox bacarıqsız prezident, diktator olduğuna görə. Bir gün mamam mənə zəng elədi, axşam idi. Axşam zəng elədi ki, bəs mənə bu gün telefonuma Nigar mesajlar gəlir ki, Nigarın bizdə videosu var. Mən də dedim ki, mama ola bilməz. Dedi, yox, mənə təhdid edirlər ki, Məhəmməd dayanmasa bunu yayacağıq. Bütün Telegramda da yayılacaq da. Mamam mənə ağlaya-ağlaya zəng elədi ki, var, mənə göndəriblər. Onda mən çox pis oldum da, dəhşət. Elə bir ki, bir anlıq dəhşət pis oldum.